हाय फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखंतु वर्तमान मु आम मेलन रे ठिया होईछि। हमर इरमर मेलन होईछि वर्तमान हमर। तो देखंतु वर्तमान हमर मेलन पंचदोल मेलन हमर 5 दिन मेलन होईछि हमर रक्त तीर्थ इरमरे। आउ कोठी हो नथिबो हमर रक्त तीर्थ इरम जो रहिछि हमर सेठी हमर फगुण मासरे हमर जो होली यात्रा हुए सेठी पंचदोल मेलन हुए। देखंतु कते सुंदर भाबरे मेढ सब अछंती आपण मानकु म देखै दउछि दूररु थाई। आ बहुत सुंदर सुंदर मेढ सब आनिछंती। म आपण मानकु आगो को देखैबी। तो फ्रेंड्स हम वर्तमान चलिलु मेलन देखिबा पई। आपण माने केते एक्साइटेड अछंती हमर मेलन देखिबा पई। देखंतु केते सुंदर भाबरे सजा जाईछि। मु सब आपण मानकु सब देखैबी। सेठी कोन कोन सब अछि आ मेलन रे कोन कोन सब सुंदर सुंदर भाबरे ठाकुर सब सजा जाईछंती। बहुत सुंदर भाबरे हमर रास्ता रे सजा जाईछि। देखंतु चुन्नी बोर्ड रे लाइट रे बहुत सुंदर लागुछि। वर्तमान आमे चलिलु मेलन देखिबा पई आ मेढा देखिबा पई। तो आपण माने केते एक्साइटेड अछंती हमर मेलन देखिबा पई कमेंट लिखिबे। गोटे गोटे सब्सक्राइब मध्य करिवे। चलंतु आगो को जिबा कोन सब होछि। तो देखंतु वर्तमान केते सारा भिड़ रहिछि। आपण माने निहाती कमेंट रे लिखिबे हमर मेलन केते सुंदर भाबे होईछि कि नै। आ चलंतु वर्तमान हमर आज लास्ट दिन तेणु करी हमें मेढ देखिबा। मु आसिली मते टाइम हेलानी आज मेढ आज उठिबे। ठाकुरंकर देखंतु भितर बसिचंदी राधा कृष्ण केते सुंदर भाबरे बसिचंती। फूलरे सजा होईछि आ सुंदर सुंदर मेढ सब अछंती। देखंतु सुंदर भाबरे मु आपण मानको देखौछि जूम करिके। देखंतु राधा कृष्ण बसिचंती आ सुंदर भाबरे मेढ सब सजा जाईछि। देखंतु बहुत सुंदर सजा रखा जाईछि। हमर ठाकुर बसिचंती बहुत सुंदर भाबरे राधा कृष्ण। आ मेढटी केते सुंदर होईछि आपण माने निहाती कमेंट रे लिखिबे। हम इरमरे जो रक्त तीर्थ इरमरे जो हमर राधा कृष्णंकर विमान रहिछि हमर होली उपलक्षे। तो देखंतु वर्तमान हमर होली उपलक्षे आपण माने केते एक्साइटेड अछंती हम मेढ देखिबा पई। वर्तमान हमर मेढ देखा होଉଛି। चलंतु आगु को जिबा मेढ सब कोन कोन सजाणी सब रहिछि आ राधा कृष्ण मूर्ति रहिछंती भितरे। सबु मेढ आपण मानकु म देखै देबी। चलंतु आगु को जिबा। तो देखंतु वर्तमान हमर मेढ सब केते सुंदर सुंदर सजा जाईछि। आ आपण मानकु जूम करी म देखै दउछि। देखंतु राधा कृष्ण बसिचंती आ गोटे मेढ देखंतु गणेश बसिचंती ऊपरे। आ भितरे रहिछंती हमर राधा कृष्ण ऊपरे रहिछंती हमर गणेश। तो देखंतु वर्तमान आपण मानकु म भल भाबरे देखै दउछि। एठी राधा कृष्ण बसिचंती आ फूलरे सजा जाईछि। आ गोटे मेढ देखंतु जगन्नाथ बलभद्र बसिचंती ऊपरे। ये मेढटी देखंतु सुंदर भाबरे सजा जाईछि पूरा धळा। आ गोटे मेढ देखंतु। तो देखंतु फ्रेंड्स एई मेढटी देखंतु केते सुंदर भाबरे सिंह दुईटी बसिचंती सिंह द्वार रे। आ भितरे रहिछि ठाकुर बसिचंती। आ एई मेढटी देखंतु केते सुंदर भाबरे हमर स्टोन रे सब सजा जाईछि। आ गोटे मेढ देखंतु राधा कृष्ण बसिचंती आ पाखरे रहिचंती हमर छोट छोट मेढ दुईटी। आ एई मेढटी देखंतु जगन्नाथ रहिचंती ऊपरे। आ भितरे रहिचंती हमर राधा कृष्ण। आ सुंदर सुंदर सब किछि सामग्री लागिछि मेढ भितरे। मेढ देहरे आ सजा जाईछि। आपण माने हम मेढटी
କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଆମର ମେଳନରେ। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ନିହାତି। ପଞ୍ଚଦୋଳ ମେଳନ ଆମର 5 ଦିନ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ସଜା ଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଠାକୁର ଦେଖା ତ ସରି ଆସୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ମେଢ ଉଠିଯିବେ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆସିଛୁ ମେଢ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ ରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଦେଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମେଢ ଦେଖା ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ମୀନା ବଜାର। ମୀନା ବଜାର କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଆମେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲଫି ନେଇଯାଉଛୁ। ମେଢ ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୀନା ବଜାର ଯୋଉ ଆମର ପଡିଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। କଣ କଣ ସବୁ ପଡିଛି ମୀନା ବଜାରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମର ଦୋକାନରେ ସବୁ ପଡିଛି। ଆଉ ଏଠି ଧୂପ ରହିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ପଡିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ଖେଳନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ରହିଛି। ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଟେଡି ବିୟର ରହିଛି। ଆଉ ଲଟେରୀ ରଖିଛି। ଆମର ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ଖେଳନା ଏଠି ପଡିଛି। ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଗାଡି ରହିଛି ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିକି ବୁଲିବେ ଏଥିରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଗାଡି ରହିଛି ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ପଡିଛି ଦୋକାନ ରେ। ଏ ସବୁ ଚୁଡି ମୁଡି ସବୁ ପଡିଛି। ଆଉ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି ଭେଣ୍ଟି। ଆଉ ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସନ ସବୁ ପନିକି କତା ଓ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପଡିଛି ଆମର କାନ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଛି ଦୋକାନରେ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ନଉଛନ୍ତି କାନ ଫୁଲ। 20 ଟଙ୍କା ହୋଲସେଲ ରେଟ ରହିଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଲି ବି ଛଣା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ନେଇକି। ପୂଜା ମେଳାରେ ଆସିକି ଜଲିପି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଲିପିଟି ଛଙ୍କା ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପାମ୍ପଡ ଆଉ ଆଚାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ନିହାତି ଲାଳ ଗଡି ସାରିବନି। ଆଉ ଆମର ଆଚାରକୁ ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଛି ମୁଁ ସେଠି 250 ପାମ୍ପଡ଼ ନେଇ ଆସିଲି। ଛାଙ୍କିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଏଠି ସବୁ ମିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଆମର ପନିକି ଗୋଟେ କିଣିବାର ଥିଲା ପନିକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ କଲାଣି କିଛି ଖାଇ ନବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ କିଛି ଖାଇ ନେବା ଭୋକ ଜୋରରେ କଲାଣି। ଆଉ ଦୋକାନ ଭାଇନା କିଛି ବରା ପିଆଜ ପକୁଡି ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋକ କଲାଣି ଆମକୁ କିଛି ଖାଇ ନବା ଦୋକାନ ଭାଇ ମତେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇ ନବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଭିଡିଓ ନେଇ ପାରୁନୁ। ଭିଡିଓରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନବା। ରହିଲି ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ।